हेलो पेरेंट्स वेलकम टू द चाइल्ड कॉर्नर स्पोकन इंग्लिश रो आउट नुआ क्लास को आपण को समस्त को पुणी थे वेलकम। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर रे कौन पढ़िबा वर्ब सहित टू लगेले तार अर्थ कौन हम एग्जांपल देखिबा। मोडाल सहित टू लगेबा तार अर्थ कौन हम जानिबा ता सहित एग्जांपल देखिबा। वर्ड सहित टू लगेबा तार अर्थ कौन हम एग्जांपल देखिबा। ताल चलन तो स्टार्ट करबा आज वीडियो। फास्ट वर्ड होची विल हैव टू। विल हैव टू अर्थ होची करिबाकू पड़िबो। देखंतु विल जो हेल्पिंग वर्बटा से सबले कोन पय यूज करा जाय फ्यूचर पय यूज करा जाय भविष्यत पय यूज करा जाय। ताले विल हैव टू रो अर्थ होची करिबाकू पड़िबो माने भविष्यत रे आपन किछ जिंस करिबाकू पड़िबो बुझी होची सेथि पय हमें विल हैव टू को यूज करबा। स्ट्रक्चर कोन होची स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू। सब्जेक्ट पर डायरेक्ट आसबो विल हैव टू प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म। वर्ब रो फास्ट फॉर्म आसबो प्लस ऑब्जेक्ट बुझी होची स्ट्रक्चर क्लियर हे गला। एबे हमें एग्जांपल देखिबा। फर्स्ट एग्जांपल होची यू विल हैव टू गो। यू विल हैव टू गो तुमको जिबाकू पड़िबो केतबले फ्यूचर रे जीवाकू पड़िबो भविष्यत रे कुआड को आपन को जीवाकू पड़िबो वर्तमान नुए प्रेजेंट रे नुए कि पास्ट कथा को जाउ ना एठी फ्यूचर कथा को जाउची। सेकंड एग्जांपल होची ही विल हैव टू वॉच। ही विल हैव टू वॉच तांको देखिबाकू पड़िबो केतबले देखिबे से जो जिनछडा को देखिबा कथा को जाउची ताको फ्यूचर रे देखिबाकू पड़िबो। विल हैव टू आमे यूज करचे माने आमे फ्यूचर कथा ही कहूचे बुझी होची। नेक्स्ट एग्जांपल होची आई विल हैव टू स्पीक। आई विल हैव टू स्पीक मते कहिबाकू पड़िबो किछि कथा अछि जहा को आपण कहि नांती भविष्यत रे आपण भाबुचन जे आपण को कहिबाकू पड़िबो से विषय रे बुझी होची एठी विल हैव टू यूज करबा। नेक्स्ट होची शुड हैव टू। शुड हैव टू शुड हैव टू रो अर्थ होची करिबा ही उचित करिबा ही उचित। आमे जानिचे सूट सोल पई कोन कोन पई आमे यूज करथाउ आमे कोनोसी काहा को किछि उपदेश द पई एडवाइस दवा पई कि आमे यूज करथाउ ताले इठी शुड हैव टू जेतोले लगा जाउची सेठी होची करिबा ही उचित। स्ट्रक्चर देखिबा स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू। शुड हैव टू प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बुझी होची। एग्जांपल देखंतु आहुरी क्लियर हे जिवे। फर्स्ट एग्जांपल होची You should have to go. You should have to go. तुम्हें जिबा ही उचित। तुम्हें जिबा ही उचित को जगटा अच्छी जो जगह को आपण जाई नांती कई आपण कहउचंती आपण के सजेशन दउचंते तमे सेठा को निश्चिंत जिबा ही उचित काइना बहुत दरकार सेठी आपणकर। नेक्स्ट एग्जांपल होची he should have to watch. ही शुड हैव टू वॉच से देखिबा ही उचित किछि घटना एमती घटी आपण देखि नांती किंतु आपण को आपण घरे हो के फ्रेंड हो कहउचंते तमे से जिंसटा को निश्चिंत देखिबा उचित बुझी होची किछि आवश्यक निहाती इंपोर्टेंट नहले के एमती कथा कहबे ना सही कथाटा से कहउचंते एई सेंस रे हमें शुड हैव टू को यूज करबा। लास्ट एग्जांपल होची आई शुड हैव टू स्पीक। आई शुड हैव टू स्पीक मते कहिबा ही उचित सॉरी मु कहिबा ही उचित कोडी निहाती दरकार आपण कहि नांती आपण कहिबा ही उचित। नेक्स्ट वर्ड टी होची अबाउट टू। अबाउट टू रो अर्थ होची कु जाउची। कु जाउची स्ट्रक्चर देखंतु स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट प्लस इज आम आर किंबा वाज वेयर। आमे जानिचे इज आम आर को आमे प्रेजेंट रे यूज करू वाज आ वेयर को आमे पास्ट रे यूज करू तेणु करी जदि सेंटेंस प्रेजेंट रे थिबो ताले इज आम आर को यूज करिबा पास्ट जे थिबो वाज वेयर को यूज करिया बुझे गला। तापर लगेबा कोन अबाउट टू प्लस वर्ब रो फास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्लियर। एबे एग्जांपल देखंतु आई एम अबाउट टू प्ले। आई एम अबाउट टू प्ले मु खाइबा को जाउची बुझी होची आई एम अबाउट टू प्ले एटी मु खाइबा को जाउची जेहेतु प्रेजेंट रो सिचुएशन अछि सेति पई कि मु संगरे आई संगरे आम लगै देली बुझी होची। नेक्स्ट एग्जांपल होची ही वाज अबाउट टू आस्क से
ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଯାଉଥିଲେ ଯାହାକି ହେଉଛି ପାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯାଉଥିଲେ ପାଷ୍ଟରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହି ସହିତ ମୁଁ ୱାଜ୍ ଲଗେଇଲି ବୁଝି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି वी आर अबाउट टू स्लीप वी आर अबाउट टू स्लीप आमे शोइबाकू जाउथिलु इठी जाउछु हे जाइछि किंतु प्रकृत रे जाउथिलु जेहेतु इठी वेयर लगाइछि सेति पई जाउथिलु वी आर अबाउट टू स्लीप बुझी होउछि हम प्रेजेंट रो सिचुएशन हेले इज आमार पास्ट हेले वाज वेयर बुझी गला नेक्स्ट देखंतु वुड हैव टू रो अर्थ होउछि करिबाकू पडुथिबो आपणकर इच्छा नथिबो किंतु करिबाकू पडुथिबो जमती कहते मजबूरी वाली इंग्लिश वुड हैव टू माने जोटा आपण इच्छा नथिबो जो कामटा आपण करने को बाध्य कर जाउथिबो सेठी हमें वुड हैव टू को यूज करबा स्ट्रक्चर देखंतु स्ट्रक्चर होची सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बुझी होची स्ट्रक्चर क्लियर हो गला एबे एग्जांपल देखिबा फर्स्ट एग्जांपल होची यू वुड हैव टू गो यू वुड हैव टू गो तुमको जीवाकू पड़ुथिबो बुझी होउची तुमको जीवाकू पड़ुथिबो को जागा अछि जोटी कि आपन को जीवाकू पड़ुथिबो कहि जने आपन को कहउचन जे तुमको बोधे सेठाकू जीवाकू पड़ुथिबो बुझी होउची नेक्स्ट एग्जांपल होउची ही वुड हैव टू वॉच ही वुड हैव टू वॉच तांको देखिबाकू पड़ुथिबो सब मन रखिए ये हूँ आम कौन आम जो कमटा इच्छा न था करने को आम कर सेन्स रे आम सेंटेंस वुड हैव को लेकर गढ़ी पार नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु दे वुड हैव टू स्पीक दे वुड हैव टू स्पीक से मानकू कहिबाकू पड़ुथिबो बुझी होउची वुड हैव टू रो अर्थ होउची करिबाकू पड़ुथिबो कोनोसी काम आपणकर इच्छा नथिबो करिबाकू किंतु आपण सेति में बाध्य थिबे करिया पई सेठी आमे वुड हैव टू को यूज करिबा बुझे गला एबे चलंतु नेक्स्ट वर्ड देखिबा नेक्स्ट वर्ड होउची कुड हैव टू करिबाकू पड़ी पारे कोनोसी काम आपणकू करिबाकू पड़ी पारे स्ट्रक्चर होउची सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एग्जांपल देखंतु यू कुड हैव टू गो तुमको जीवाकू पड़ी पारे कौनसी जगह अच्छी जोटी की किसी असुविधा है आपण घर लोक आपन कहते अरे तुमको सेठाकू जीवाकू पड़ी पारे किसी असुविधा है फोन आसले तुमको जीवाकू पड़ी पारे सेठाकू बुझी होउची एई सेंस रे हम सेंटेंस कहि दउ बारंबार नेक्स्ट एग्जांपल होउची ही कुड हैव टू कम हियर तांको एठाकू आसीबाकू पड़ी पारे बुझी होउची देखंतु कोनोसी लोक अछंती जोथि पई कि आपणकर एठार किछि काम अछि तांकर सेई कथा आपण कहउछन जे तांको एठाकू आसीबाकू पड़ी पारे तांकर दरकार निहा दरकार अछिटी बुझी होउची लास्ट सेंटेंस होउची You could have to ask him तुमको तांको पचारिबाकू पड़ी पारे बुझी होउची नेक्स्ट वर्ड होउची एबल टू रो अर्थ होउची करिबाकू समर्थ कोनोसी काम करिया पई आपण कैपेबल अटंती सेठी हम एबल टू को यूज करिवा स्ट्रक्चर देखिबा स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस इज आर वाज वेयर इज आम आर वाज वेयर एठी लिखिबार अर्थ होउची जदी प्रेजेंट रो सेंटेंस थिबो सेठी हम इज आम आर बसैबा जदी पास्ट सेंटेंस थिबो सेठी वाज वेयर बसैबा हे गला प्लस वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्लियर इज आम आर आ वाज वेयर को नै कंफ्यूज हेबे नै मु मोर सबु वीडियो रे ए विषय रे मु बहुत डिस्कस करिछि इज आम आर कोडी बसिबो वाज वेयर कोडी बसिबो सेठी में वर्तमान अननेसेसरी सेगुला कहूनी बुझी होउची एबे चलन देखिबा एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल होची आई एम नॉट एबल टू डू दिस आई एम नॉट एबल टू डू दिस मु एहा करिबा को समर्थ नुए देखंतु ए सेंटेंस नॉट जेहेतु लागि से सेतमे एटे नेगेटिव सेंटेंस हे जाई छी किंतु जे हमें नॉट को काटि देबा आई एम एबल टू डू दिस मु एहा करिबा को समर्थ अटे बुझी होची नेक्स्ट एग्जांपल होची ही वाज एबल टू गो देयर
ହି ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେୟାର। ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏଠୁ ୱାଜ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଇଏ ପାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବୁଝିବ, ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ କମ୍ ହିଅର୍। ୟୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ କମ୍ ହିଅର୍। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟ, ମାନେ ଆପଣ କାପାବୁଲ୍, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏବଲ୍ ଟୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା। ଯେମିତି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍, ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, କରିପାରିବି। ଆପଣ କ୍ୟାନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆବିଲିଟି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଆବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଲ୍ ଟୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲଗେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ଗୋଇଂ ଟୁ। ଗୋଇଂ ଟୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଯିବା ନୁହେଁ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂଆ କାମ, କିଛି ଯେକୌଣସି କାମ, ଆପଣ ନୂଆ କାମ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଗୋଇଂ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି I am going to start a new business. I am going to start a new business. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? କୌଣସି ନୂଆ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। I am going to start a new business. Next example, they are going to buy a new car. They are going to buy a new car. ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଇଂ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଗୋଇଂ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ହାଜ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ହାଭ୍ ଟୁ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ବି କୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହାଜ୍ ଟୁ ଆଉ ହାଭ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ହାଜ୍ ଟୁ ଆଉ ହାଜ୍ ଆଉ ହାଭ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ମଜବୁରୀ ବାଲା ଇଂଲିଶ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାମଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବଜାର ଯା, ଏ ଜିନିଷଟା ନେଇ ଆସିବୁ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ହି ହାଜ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ହି ହାଜ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଜଣେ କେହି ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କୁହ, ମାନେ ମଜବୁରୀ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆସ୍କ। ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆସ୍କ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ଜଲ୍ଦି ପଚାର, କେଉଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଲୁଚେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ବୁଝି ହେଉଛି? ହାଜ୍ ଟୁର ହାଭ୍ ଟୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ? କୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ହାଡ୍ ଟୁ। ହାଡ୍ ଟୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନେ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଉ ହାଜ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ହାଡ୍ ଟୁକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ କ'ଣ? ପାଷ୍ଟର କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ହାଡ୍ ଟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ହାଡ୍ ଟୁ ପରେ ଆମେ ବର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଲଗାଇବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଆଇ ହାଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ଆଇ ହାଡ୍ ଟୁ ଗୋ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ, ସକାଳ ହେଉ, କାଲି ହେଉ, ପରଦିନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ହେଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ହି ହାଡ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍।
ହି ହାଡ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି ପାଷ୍ଟରେ ବୁଝି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ନହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ପାଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କି ଫ୍ୟୁଚର ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଦେ ହାଡ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଦେ ହାଡ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି ପାଷ୍ଟରେ ବୁଝି ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ତ ଲର୍ନ କରିଥିବେ ଯଦି କିଛି ବି ଲର୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲର୍ନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିବେନି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଟିଲ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ନିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ you